प्रभु को पुनर्बार धन्यवाद दिए प्रभु अनुग्रह करी उत्कल बाप्टिस्ट मंडली ताबड़ार नूतन पालकर आज अभ्यर्थना कार्यक्रम थिला स्वागत करथिले मंडली से संपर्क में आज दिनतम कार्यक्रम के प्रकार थिला वर्तमान आम मानकर आश्रय मंडली डिकन राहुल महाशय अच्छा मत निमंते अनुरोध करी दयापूर्वक आज्ञा प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज अभ्यर्थना कार्यक्रम केमती थिला पालक प्रभु का पवित्र महत नाम धन्यवाद हो। दीर्घ 5 वर्ष 26 दिन पालक विहीन हो ताबड़ा मंडली थिला किंतु मंडलीर कर्मकर्ता मानकर नेतृत्व रे प्रचेष्टार एक अभिज्ञ पालक को से माने प्राप्त होई अछंती जहाँकर नाम नाथन। जदिओ तांको बापा को नाम लावन किंतु पुओं को नाम होची नाथन। एणु ए 3 अक्षर विशिष्ट लावन एवं नाथन यह बाइबल रो एक इतिहास जहाँकि हारणंकर पुत्र एलियासर से मंडलीर जाजकीय कार्य उभय बापा पुओ करथिले। सेही भली भाबरे ताबड़ा मंडली रे सेही कार्य साधित होइतिबारु मो प्रभु को धन्यवाद देवा सहित प्रभु जे ग्रामर प्रार्थना शुणी आमकर प्रार्थना शुणी एणु प्रभु को नाम धन्यवाद देउछि। प्रिय दर्शक बंधु मैंने शुणी पारे एक्चुअली आज चिंता मोर जाना चाहूँगी आम दर्शक अपेक्षा अच्छा आज प्रोसेसन सहित आरंभ शेष पर्यंत केमिति अनुभव कले आप वास्तव भाव आज ताबड़ा मंडली निमंते मो निमंते एक आनंदर दिन जेहेतु प्रभु अनुग्रह करी तांकर संकल्प अनुसार पालक जोगाई अछंती एणु सदा प्रभु ताबड़ा मंडली निमंते महत् कर्म करी अछंती एणु से आनंद रे आमे प्रत्येक आनंदित उल्लसित अटु जो द्वारा यह शोभा यात्रा रे मध्य अति सुंदर भाव रे शांति श्रृंखलित भाव रे तांको स्वागत कर दिया जाय अछि। एणु प्रभुंकर समस्त कल्पना पूर्ण ही अछि। एणु प्रभुंकर नाम धन्यवाद हो। आशा करे निश्चित भाव आप अनेक अभिज्ञता डिकन अच्छा आम सम्मेलन भितर तेणु सम्मेलन पे गोटे उपकार पास्टर पाइछन भाबुछन। हाँ वास्तव भाव रे जहाँ को ताबड़ा मंडली पालकीय भाव रे पाइछंती से जने अभिज्ञ केवल ताहा नुह तांको मुखरे प्रभु वाक्य दे अछंती। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। एणु मने पड़े आमे सम्मेलनी रे तांको बापांक सहित काम करिथिलु एबे तांको पुओ नाथनक सहित मध्य सेवा कार्य करिवो एहा मोर बहुत आशा आकांक्षा अछि। आ ए प्रकार अभिज्ञ पालकन को ताबड़ा मंडली पाइथिबारु विशेष भाव रे कृतज्ञ एवं धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल महाशय आप मत आपणी आ नेक्स्ट आगे अच्छा आम मानकर करडागी अच्छा आपन को स्वागत करुछु। निश्चित भाव आज अनेक दिन आशा आकांक्षार अंत घटी पूर्ण होती जे अनेक समय आपण संपादक कार्यक्रम करी अनेक प्रयास करीपुरी तथा शीघ्र पालक पूर्ण कार्य हेब ये आज ता पूर्ण होती आप व्यक्तिगत मंतव्य दर्शक पद अनुरोध कर समस्त श्रोता मंडली दर्शक मान आम ताबड़ा मंडली तरफ हार्दिक शुभेच्छा अभिनंदन एवं प्रेम नमस्कार जनावु। निश्चित भाव में आज दिन आम अति आनंदर महानंदर दिन कारण दीर्घ 5 वर्ष हम आम कोविड-19 पीरियड रे आम पालक सी प्रभु कोल को चली जाइए से समय ठारू पालक विहीन अवस्था मंडली रही किंतु हठात मंडली रे प्रकार गोटे परिस्थिति सृष्टि है। मंडली चाहूला प्रार्थना करुला एक उत्तम पालक पाइबा अन्य पक्षरे सम्मिलनी मध्य चाप पकाउला जे पालक विहीन अवस्था मंडली रही सभा समिति अनुष्ठित करवा महासभा अनुष्ठित करवा जोबेल पालन करवा अशोभनीय विषय आ समस्त मंडली हृदबोध गला। प्रभु मध्य मंडली निकट रे बहुत कार्य कले मंडली रे नेतृपक्ष मान हृदय कथा कहले एवं मंडलीर प्रति परिवार जीवन रे आश्चर्य भाव मु केबे शुणिनी जानिनी भाविनी जे पालक चयन आमे तो पालक चयन करके आसीछु तथापि एई थर पई जे प्रकार पालक चयन करागला हठात रविवार उपासना रे आमे बसिलु। उपासना परे आओ मंडलीर विज्ञापन रही जे आमने आ मंडली संक्रांत सभा संक्रांत किसी कथबार्ता हवा आ बसिलु तापर सभार आवश्यकता पालकर आवश्यकता ए विषय आलोचना है। आउ मंडली रे आमनकर समस्त कर्मकर्ता माने एकजुट बॉडी प्रकाश कले सभा विषय तो आम गुरुत्व भाव आलोचना करुचु पालक विषय मत गुरुत्व भाव आलोचना करवा। किसी भाई माने कहले
ନାଇଁ ଆମେ ପାଳକ ଆଜି ହିଁ ଚୟନ କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ଆଉ ସମର୍ଥନ କଲୁ, ଉତ୍ସାହୀ ହେଲୁ ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆଉ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଆଉ ସେ ନାମକୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ଡକାଗଲା। ପ୍ରତିନିଧି ସଭାର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ତାକୁ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଆଉ ଏକ ଦିନ ଭିତରେ ରବିବାର ଛାଡି ଆମେ ସୋମବାର ଦିନ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଭବାନୀପାଟଣା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆଜି ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଉ ପାଳକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆଉ ଉପନୀତ ବା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ଅର୍ପଣ କରିବାର ଏ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଗତକାଲି ଆମେ ଭବାନୀପାଟଣା ଯାଇଥିଲୁ। ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ସେବା ଜୀବନ ବହୁତ ଜଟିଳ। ସେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସେବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଆଉ 6ଟି ଷ୍ଟେଟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ଥିଲେ। ସେଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କର ଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀର ସଂଖ୍ୟା ମଣ୍ଡଳୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ପରିଗଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ପାଳକଙ୍କୁ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ କରିଛୁ, ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟର କୋହ ଭାବ ଦୁଃଖ ମାନେ ବହୁତ ଆମେ ବି ଦୁଃଖିତ ହେଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲୁ। ଆମେ ଟିକେ ଭାବ ଚିନ୍ତା ବିବଳ ହେଲୁ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲୁ, ବୁଝେଇଲୁ, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ତ ଆଉ ଆମେ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଛାଡ଼ିଲେ। କାଲି ରାତିରେ ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଆଉ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତାପରେ ଆଜି ସକାଳ ସମୟ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରୁ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ଆଉ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରାଗଲା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। କାହାରି ଘରେ ଆନନ୍ଦ ନଥିଲା ଏ ପ୍ରକାର ଦେଖା ଯାଉନଥିଲା। ବାଳ ବୃଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ, ଏପରିକି ମୁଁ କେବେ ଜୀବନରେ ନୃତ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ଆଜି ମୁଁ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ, ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭାବ ପୂରଣ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତୃବର୍ଗଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଆମ ନୂତନ ପାଳକ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଆଉ ନିହାତି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଦୁଇଟି କଥା ମୋ ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଲା, ଯାହାକି ଯେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ବେଳେ ଯଦି ବାପା ନଥିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଯାଏ। ତ ଆଜି ବାପା ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିସାବରେ ଆମେ ତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ପିତା। ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହିବି, ସେମାନେ ସେ ସ୍ଥାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ଆତ୍ମିକ ପିତା, ସେଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯଥା ସମୟରେ ପରିଜନ ମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିର ଆହାର ଦେବା। ଏ ପ୍ରକାର ପାଳକକୁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ତମାମ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ସମୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁଲେଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଆଣିବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହବ। ଆପଣ ଆଶା କରନ୍ତି କି ମହାସଭା ପାଳକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଆନନ୍ଦ ଇତିହାସ ରଚିବ? ମହାସଭା ପ୍ରଭୁ କରିବେ, ମଣ୍ଡଳୀ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବ। କାହିଁକି ନା ମଣ୍ଡଳୀ ଖୁସି ଯେ ପାଳକ ବିହୀନ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ମହାସଭା କରିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଦୃଢ ସ୍ଥିର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଭିନ୍ନ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ରଖିକି ପାଳକକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିକି ମହାସଭାରେ ଠିଆ କରାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା, ମଣ୍ଡଳୀର ମଧ୍ୟ ଗୌରବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ। ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ଧନ୍ୟବାଦ। ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ।